الرحمن الرحیم ثم قیل لهم بیا بویل شدیتا اینما کنتم تشرکون کم زیدی آغا چوئی تاسو شرکون کی دا اللہ سرام من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا قالو بوئی دی ظلو رکشو عنا زمنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ نورا بللی منگ دی لرا من قبل مخی دینا شیئن سشیم کذالک یذل اللہ الکافرین دارنگی مورد گمراہی لگی اللہ پا کافرانو ذالکم بما کنتم تفرحونا دا په سبب داغی چې وای تاسو تفرحونا خوشحالی کونکی فی الارض پزمکه کې بغیر الحق ناجائزه و بما کنتم تمرحون او په سبب داغی چې وای تاسو مستی کونکی ادخلوا ابواب جهنم دن شي دروازو د جهنم ته خالدین فی ہمیشہ بئی پدی کی فبیس مثوى المتکبرین بد دے انجام د تکبر کو ان کو فاصبر صبر کوا ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ درشتیا فإما نرینک بعض اللذیم یا بوخو منگتاتا بازی آزاب نعیدهم وعدی کو منگ دی سرا او نتوفینکا یا با پوت کو منگتا لرا واخلو منگتا لرا فیلینا یرجعون منگتا دیرا گرزی دل دیم ولقد ارسلنا تاکی سر لگلو منگا رسولان پیغمبران من قبل کا مخکمستانا منهم ددینا من آغسو قصصنا علیکا چه بیان کرل منگ بتا باندی ومنهم او بازی دینا من آغسو لم نقصص علیکا چه ندی بیان کری منگ بتا وما کان لرسول او ندی مناسب د پار دیو پیغمبر آیات یا بی آیتن دا چراتلو کی پیو موجزہ پیو دلیل باندے اللہ بیزن اللہ مگر پوکم دا اللہ فیضا جامر اللہ ارکلا چراغے حکم دا اللہ قضی بالحق پیسلبو کی پینصاب وخسرا هنالک المبتلون او تاوانی بشی پدا وقت کے باطل پرست